The reason this woman is dead is because she tried to ram somebody with her car and that guy acted in self-defense. That is why she lost her life, and that is the tragedy. I'm sorry, guys. What's going on here? You guys are meant to report the truth. How have you let yourself become agents of propaganda of a radical fringe that's making it harder for us to enforce our laws? You just asked me a question that presumed that the reason why this woman died is because she was engaged in legitimate protest. She tried to run somebody over with her car, and the guy defended himself when that happened. Next question. Esto es tremendo, ¿no? Arriba es abajo, blanco es negro, día es noche. Esta semana que termina en Estados Unidos, la única noticia no es la de Nicolás Maduro, Venezuela, que ya va por las reuniones de Donald Trump con las empresas petroleras para ver cómo se van a repartir el botín. Eso sí, con una muy buena noticia de la liberación de varios de los presos políticos. Además de este tema que ha copado la atención de todo el mundo, un episodio que sucedió el miércoles en Minneapolis tiene prendido el debate político y sobre la política migratoria en particular de la administración de Donald Trump. Si no están enterados y enteradas, les voy a dar acá un pequeño contexto. Ustedes saben que desde que empezó el gobierno de Donald Trump, las redadas masivas por parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas ICE pues han estado al orden del día en ciudades como Atlanta, Boston, Nueva York, San Francisco y un largo etcétera. Historias de gente que llegó muy pequeña, hijos de inmigrantes ilegales que son sacados de la ceremonia donde van a jurar para obtener la nacionalidad, personas que son perseguidas en las calles y bueno, una serie de hechos. Pues, y entre otras que ya han desatado episodios de violencia. Pero el miércoles, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, ICE, asesinó en Minneapolis a una ciudadana estadounidense, Renee Nicole Good, de 37 años, mientras estaba en su carro y se disponía a irse de un lugar donde se estaba llevando a cabo un operativo. Minneapolis es la misma ciudad donde en 2020 fue asesinado por un policía George Floyd, lo cual desató el movimiento de Black Lives Matter y pues un estallido social en ese momento en ese país. Voy a mostrar un recuento de los dos videos que hay en este momento, uno de la cámara de la gente y otro que grabó una persona, simplemente para que tengan pues un poco de información sobre eso. No es explícito y eso pues creo que hace que lo muestre acá pues para quienes no lo hayan visto, sobre todo para que ustedes vean con claridad pues que esta persona simplemente se estaba tratando de ir de donde estaba, no estaba pasando absolutamente nada más que eso. Entonces acá arriba van a ver la cámara de uno de los testigos y abajo la que después divulgaron de el body cam de la gente, y la persona que está grabando a la gente es la esposa de René, pues que iba en el asiento del copiloto y después se sube y se va con ella antes de que le disparen. Entonces vamos a ver este lamentable hecho. That's fine. U.S. citizen, former. You want to come at us? You want to come at us? I say go get yourself some lunch, big boy. Go ahead. Get out of the car. Get out of the car. No! Get out of the car. Este es el video. Ella le está diciendo, vienes por nosotros, quieres hacernos algo, ve y te consigues un almuerzo, chico fuerte, y no molestes. Después viene otro agente y le dice, bájese del carro, pero según dicen algunos testigos, otro agente estaba diciéndole, váyanse de acá, usted no tiene nada que hacer acá. Ella ya está girando para irse y en ese momento el agente que está más cerca al carro es quien le dispara. A ver, vamos a ver qué más sale acá. Él saca el revólver, ella está dando la vuelta para salir y ahí le dispara. Bueno, esto para que entiendan, en redes sociales, bueno, está inundado de videos de análisis en cámara lenta y de detectives de Twitter que no faltan. Los líderes locales y algunos de los testigos dijeron que ella estaba en el lugar como una observadora legal o de apoyo a la comunidad frente a estos operativos que se han hecho cada vez más frecuentes. Otros decían, como les había planteado, que estaban recibiendo órdenes contradictorias entre que se fuera y que se quedara.
El gobierno, y acá es donde quiero entrar en materia, lo calificó como un hecho en defensa propia, alegando que Wood había intentado atropellar a la gente y la vinculó a un supuesto ataque terrorista doméstico. Y pues ha desatado muchas manifestaciones en Minneapolis, en Minnesota y en otras partes de Estados Unidos, y sobre todo una respuesta muy fuerte, cada vez más fuerte, como hemos visto, de gobernadores de los estados y de alcaldes, y el enfrentamiento además entre las autoridades federales y las autoridades estatales. Hay ya demandas previas contra ICE y el Homeland Department por prácticas de intimidación y uso de la fuerza. ¿Por qué estoy hablando de esto? Porque trascendió que el vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, dio una rueda de prensa el jueves sobre esto y yo la quiero ver. He visto algunas referencias en redes, algunos fragmentos cortos, pero pues me quiero sentar a verla y pues de paso la comento con ustedes. No la he visto, la voy a acelerar un poco para que dure entre 25 y 30 minutos. Como ya algunos habrán estaba acá antes, a mí me interesa mucho J.D. Vance, este ideólogo de MAGA que pasó de ser un crítico acérrimo de Trump a esta nueva generación que aspira a continuar con este proyecto político, que además fue senador, escribió un libro sobre ese testimonio del votante de derecha republicano trumpista que se llama Hillbilly Elegy, que fue además una película, y es hoy en día pues una persona muy importante dentro de ese círculo, aunque generando muchas tensiones y con una personalidad distinta a la de Trump. Entonces vamos a ver esta rueda de prensa y la vamos a comentar. Al principio, como suele pasar, aparece la secretaria de prensa Caroline Leavitt, que simplemente pues da rienda suelta a todas las teorías de conspiración de MAGA, y fue otra de las que dijo que al comienzo que había un aparato orquestado de izquierda que además los demócratas apoyaban para que no se pudieran hacer estos operativos de migración. Y enseguida entra J.D. Vance, está subtitulado, voy a ir comentando algunas cosas haciendo pausa. Vamos a ver qué fue lo que dijo. And that's what brings the Vice President out here with me today to discuss all the Trump administration is doing and to make an additional important announcement on this front. So please, Mr. Vice President, will be joining us now. Guys. Thank you, Carolyn. Thank you. Great. Well, good afternoon, everybody. And I want to echo some of what Carolyn said about what we're doing to combat the rampant fraud that exists in our immigration system, thanks to failed politicians and thanks to people who allow the American taxpayer to be taken advantage of for far too long. I think it's important to understand why this matters to the American people. I am a father of 3 young kids, a lot of people in my generation. What is that going on there? Is that normal? Okay. Yo pensé que era de installed fotos. this broken camera just to throw me off my game, but it's not going to work. So here's the simple fact here. If you're a young parent struggling to afford childcare in the United States of America, there are programs that we have to make it easier for your kids to get in daycare, for your kids to get in preschool. Those programs should go to American citizens, not be defrauded by Somali immigrants and others. Make it hard for you to get the access to the resources you need. But number 2, making it easier for people who shouldn't even be in this country to fleece the United States and our taxpayers to begin with. We have actually activated a major interagency task force to make it possible to get to the heart of this fraud. We have Department of Agriculture resources that are focused on SNAP fraud so that people who need food benefits can get them, but illegal aliens and other fraudsters don't. Bueno, acá él está echando el libreto clásico de MAGA alrededor de la inmigración ilegal rampante, donde además yo creo que los demócratas fracasaron espectacularmente el gobierno pasado. Ha tenido un chicle pegado Trump, y ahora pues acá lo dice J.D. Vance con los somalíes. Ha hecho chistes absolutamente racistas, discriminatorios, unos comentarios muy derogativos, como lo hizo esta semana también sobre los venezolanos. Entonces está poniendo como ese contexto. Hay que decir además que J.D. Vance pues está diciendo que tiene 3 hijos, pero además está casado con una migrante ya les voy a decir de dónde, se llama Usha Vance, es una abogada estadounidense de ascendencia india. Entonces, pues ella misma tiene una historia de migración, no es ilegal ni mucho menos, pero es algo que por supuesto no se asoma en ninguna parte en el discurso de Vance, y pues que es una contradicción abierta de lo que él plantea. I'll take some questions, but I want to make just one final observation here. When I was actually walking out here, somebody sent me a photo of a CNN headline about what happened in Minneapolis. And this is the headline. I'm just going to read it. Outrage after ICE officer kills U.S. citizen in Minneapolis. Well,
That's one way to put it, and that is the way that many people in the corporate media have put this attack over the last 24 hours. And I say attack very, very intentionally, because this was an attack on federal law enforcement, this was an attack on law and order, this was an attack on the American people. The way that the media, by and large, has reported this story has been an absolute disgrace, and it puts our law enforcement officers at risk every single day. What that A él leaves le out, parece ICE officer, que es falso el titular de CNN diciendo que la gente está indignada porque un agente de ICE mató a una ciudadana estadounidense, lo cual es básicamente la realidad. Y yo no puedo dejar de pensar que estos discursos se parecen mucho a los que daba en su momento Iván Duque, a los que daba también Álvaro Uribe cuando había denuncias de ejecuciones extrajudiciales, de los desmanes y los asesinatos que también cometieron miembros de la fuerza pública y que ellos le dan la vuelta. Lo que pasa es que acá en esta realidad norteamericana de ahora, pues ellos están diciendo qué es la verdad y qué es lo que está pasando. nearly had his life ended, dragged by a car 6 months ago, 33 stitches in his leg. So you think maybe he's a little bit sensitive about somebody ramming him with an automobile? What that headline leaves out is that that woman was there to interfere with a legitimate law enforcement operation in the United States of America. Bueno, entonces él da un contexto que yo no sé si es cierto y es que el agente que atendió el incidente y que en últimas disparó había tenido antes un ataque durante otro operativo y había sufrido unas heridas. What that headline leaves out is that that woman is part of a broader left-wing network to attack, to dox, to assault, and to make it impossible for our ICE officers to do their job. If the media wants to tell the truth, they ought to tell the truth that a group of left-wing radicals have been working tirelessly, sometimes using domestic terror techniques to try to make it impossible for the President of the United States to do what the American people elected him to do, which is enforce our immigration laws. The President stands with ICE, I stand with ICE, we stand with all of our law enforcement officers. And part of that is recognizing that you people in the media. Bueno, está lo mismo de siempre, ¿no? Y no hay ninguna sorpresa cuando dice que esto es un aparato organizado desde la izquierda con el objetivo de sabotear los operativos de migración. Yeah, not everybody in this room, but many people in this room have been lying about this attack. She was trying to ram this guy with her car. He shot back. He defended himself. He's already been seriously wounded in law enforcement operations before, and everybody who's been repeating the lie that this is some innocent woman who was out for a drive in Minneapolis when a law enforcement officer shot at her, you should be ashamed of yourselves. Every single one of you. Esto es increíble, ¿no? Dice contra toda evidencia que realmente lo que estaba haciendo esa persona era intentando atropellar a la gente y que todos los que están diciendo lo contrario deberían estar avergonzados de sí mismos. Questions? So, thank you, Mr. Vice President. I wanted to read a quote from Tim Walz earlier today. He said, when things looked bleak, it was Minnesota's first that held the line for the nation on July 3rd, 1863. Tim Walz es el gobernador del estado y, si no estoy mal, fue la fórmula vicepresidencial de Hillary Clinton, tal vez, o de Kamala Harris. Vamos a ver acá, rápido les confirmo eso. Tim Walz es el gobernador del estado de Minnesota y fue running mate de... Así fue el running mate de Kamala Harris. Okay. And I think we may be in that moment now. Can you comment on his rhetoric and Mayor Jacob Frey and whether they want to see unrest in Minneapolis? ¿Lo que le preguntaron? That held the line for the nation on July 3rd from Tim Walz earlier today. He said, when things looked bleak, it was Minnesota's first that held the line for the nation on July 3rd, 1863. And I think we may be in that moment now. Can you comment on his rhetoric and Mayor Jacob Frey, whether... Claro, es que las tensiones que hay acá es de contexto de guerra civil. O sea, está diciendo que Minnesota fue un estado que en su momento puso la línea alrededor de la confrontación y después pasó esto que les decía de George Floyd en el 20 y ella le pregunta si lo que está pasando es podría decir que es lo mismo. they want to see unrest in Minneapolis? Well, that's very tough rhetoric from a guy who just quit because his fraudulent activities have been uncovered. Look, Tim Walz is a joke. His entire administration has been a joke. The idea that he's some sort of freedom fighter, he's not. He's a guy who has enabled fraud and maybe, in fact, has participated in fraud. That's what this new Assistant Attorney General position is going to find out. I don't care what Tim Walz says. I care about getting to the bottom of this fraud for the American people, and I care about enforcing the nation's immigration laws. That's what we're going to stay focused on. Vice President, a related question here. I mean, Democrats have accused ICE of murder. They said they're targeting Americans. They told ICE to get the F out of Minnesota. This is going to stoke the fire against ICE agents. And you're talking about ICE agents right now, being concerned about them. What, if anything, is the administration going to do to make sure these folks are protected during these protests? But also, should DHS sort of revisit their procedures here? I mean, nobody wants to see an American killed. Revisitar Are sus there changes that need procedimientos. to be made to make sure something like this doesn't happen again? Look, first of all, of course, nobody wants an American citizen to be killed. This is absolutely a tragedy, but it's a tragedy of the making of the far left.
They have radicalized a very small segment of the population, taught them that ICE agents are engaging in wide-scale violation of people's rights. What our ICE officers are doing is deporting the millions of criminal aliens that were let in during the Biden administration. So number one, we have to say, as a matter of leadership, and I would appreciate if the Democrats would join me on this, let's be honest about the fact that we have way too many illegal aliens in this country. Our ICE officers should be supported in doing their job. You're trying to actually marshal the far left lunatic fringe to engage in doxing, to try to make it impossible for them to enforce the law, and in some cases actually to engage in acts of domestic terrorism against our law enforcement officers. When you talk about different plans, different protocols, different policies, I forget exactly how you asked the question. Here's the simple fact. What we're going to do is make it easier for the American People's Administration to enforce the American people's law. And that means that Democrats have to stop rallying the mob against legitimate law enforcement operations. And that means that we are going to get tougher. And that's what this AAG position is about. We're going to get tougher at the people who are defrauding the United States by inciting violence against our law enforcement officers. That's Bueno, yo no sé si ustedes han visto algo sobre los operativos de ICE en otras partes de Estados Unidos, pero pues eso lo único que ha hecho ha sido aumentar la confrontación, la tensión, los problemas de seguridad, pues porque son cacería de brujas, salen a las calles a ver a quién pueden coger. Obviamente paralelo a eso pues habrá procedimientos necesarios y regulares para controlar la migración ilegal, pero esto ha sido sobre todo un show pues a la Trump, y es poner gente del ejército en las calles, que las personas asocian pues con obviamente un problema de seguridad y una necesidad de atender de manera prioritaria algo, pero terminan lo que hemos visto en California, lo que se vio ahora en Minneapolis, y que varios gobernadores de otros estados le han dicho esto no está ayudando en absoluto, esto lo único que está haciendo es complicando más lo que se puede hacer en materia de seguridad y de migración. one of the things that we're going to do. We've already started that work at the Department of Justice. We're going to keep on doing it, and this new AAG position is going to kick that into high gear. Vice President Vance, you just suggested that this woman who was killed, Renee Good, is part of a broader left-wing network. Who do you think is behind this broader left-wing network? Well, it's one of the things we're going to have to figure out, but here's the way that I put it. When somebody throws a brick at an ICE agent, or somebody tries to run over an ICE agent, who paid for the brick? And who told protesters to show up? Es tenaz también porque la prensa, yo supongo que le van a hacer preguntas más difíciles, pero la prensa de una se monta en la historia que le está echando. O sea, usted está diciendo que hay unos agentes de izquierda. ¿Quiénes son los que están detrás de eso? En vez de empezar por decirle ¿qué prueba tiene usted para decir eso? O sea, usted ha visto el video con sus propios ojos, lo ha analizado. Yo no sé, evidentemente eso funciona, porque también estaba viendo que el día que le hicieron la entrevista del New York Times a Donald Trump, justo cuando entra la llamada de Petro, que celebró a rabiar la Plaza de Bolívar, le muestran a Trump el video y él simplemente despeja eso y sigue diciendo que es bastante claro que ella lo que estaba era tratando de atropellar a la gente. Up and engage in violent activity against our law enforcement officers. You see, just with this most recent terrible incident in Minneapolis, you see friends of this woman's or other people who are eyewitnesses saying basically that she was there to engage in obstruction of a legitimate law enforcement operation. How did she get there? How did she learn about this? There's an entire network, and frankly, some of the media are participating in it, that is trying to incite violence against our law enforcement officers. It's ridiculous, it's preposterous, and part of our investigatory work is getting to the bottom of it. Who's funding it, who's supporting it, who's cheerleading it, and of course, if there's illegal activity related to that, we're going to get to the bottom of that and prosecute it where we can. Esto es tenaz porque es como la criminalización de las actividades perfectamente legales de la sociedad civil, de protesta, de pues seguimiento a posibles violaciones de derechos humanos, porque lo vuelve como una conspiración, ¿no? El just asking questions, solamente estoy preguntando ¿cómo se enteró? ¿Quién le dijo? Pues evidentemente si están dedicados a eso en distintos estados, pues hay redes de apoyo, hay comunidades, hay gente que está litigando, pues que pueden perfectamente decir, mire, vamos a estar allá, y como ella en particular era una ciudadana estadounidense, pues podía hacerlo sin temor a que también la metieran a un calabozo. Vice President, thank you for taking questions today. Is there a risk with you describing her as a deranged leftist, talking about very specific facts of these events, when an investigation is just beginning? Are you preempting a thorough investigation by drawing such conclusions? And have you received any information beyond the videos we've seen publicly about this individual, her specific acts, that has informed your point of view? Well, first of all, the Department of Justice is going to investigate this. The Department of Homeland Security is already investigating this. But the simple fact is, what you see is what you get in this case. You have a woman who was trying to obstruct a legitimate law enforcement operation. Nobody debates that. You have a woman who aimed her car at a law enforcement officer
and pressed on the accelerator. Nobody debates that. I can believe that her death is a tragedy while also recognizing that it's a tragedy of her own making and a tragedy of the far left who has marshaled an entire movement, a lunatic fringe, against our law enforcement officers. Esto también es muy típico en esa estrategia retórica, ¿no? Todo el mundo sabe, todo el mundo lo vio, es indiscutible que eso fue lo que pasó, ¿no? El país me conoce, no te conocemos y no está todo el mundo de acuerdo con eso. De hecho, lo que estás diciendo va en contra de lo que es evidente de lo que se está viendo. I think what is clearly happening here, and it's going to keep on happening unless the Democrats wake up and say, you know what, you don't have to agree with our immigration policies. You don't have to agree with what the president or the vice president believe about immigration enforcement, but why don't you take this to the ballot box? Why don't you vote? Why don't you organize? Instead, what some of them are doing is encouraging people to get violent with our law enforcement officials. It's disgraceful and it's got to stop. Just to follow up on that question, and again, thank you for taking questions, Mr. Vice President. There's clearly a lot of emotion in Minnesota, across the country, over this incident. You're calling Renee Good a deranged leftist. There's been heated rhetoric that we've also heard from officials. What responsibility do you and the president have to diffuse some of the tension that we are seeing play out in Minnesota, bring down the temperature as this investigation is unfolding? Claro, ese punto es importante porque es que, y para hablar de temas de libertad de expresión donde sí se puede activar o promover violencia, este es un caso típico. O sea, pues, ¿cómo puede reaccionar la gente en la ciudad o en movimientos afines que la apoyan, los movimientos de derechos humanos, de libertades civiles o ciudadanos comunes y corrientes, cuando le dicen a una mujer que además, según entiendo, había acabado de dejar a uno de sus hijos en el colegio y venía con su esposa y para ahí o va y apoya, porque no es ilegal de ninguna manera? ¿Cómo quedan que les digan, no, es que es una lunática de izquierda que está trabajando para sabotear estos programas oficiales y que le echó el carro encima para tratar de matar a la gente? We have a responsibility to do is to protect the people who are enforcing the law and protect the country writ large. Whether you're a Democrat or Republican, you deserve to have the people's laws enforced in the United States of America. Now, again, I'm not happy that this woman lost her life. I'm not happy that this woman was there at a protest violating the law by interfering with a law enforcement action. I think that we can all recognize that the best way to turn down the temperature is to tell people to take their concerns about immigration policy to the ballot box. Stop assaulting and stop inciting violence against our law enforcement officers. That's the best way to take down the temperature. And we're not going to give in to terrorism on this. And that's exactly what's happening. People trying to antagonize. Esto también lo veíamos cuando él dio el discurso de la conferencia en Múnich, que es como uno le da la vuelta al argumento de libertad de expresión para decirle al otro lo que realmente está haciendo uno, ¿no? Ellos le dicen a ella que está incitando la violencia, le dicen a ella que está bloqueando la posibilidad que se implementen leyes y que eso hay que llevarlo a las elecciones, como si todo lo demás no existiera. Y es algo en lo que este tipo es muy hábil. A mí J.D. Vance me parece un personaje tremendo, terrible, perverso, muy, muy preocupante. To commit acts of violence. They throw bricks at them. Sometimes they shoot at them. Sometimes they dox them. Sometimes they go to their place of residence and harass their families. This is classic terrorism. And we cannot say that when a far left fringe is inciting violence against our brave law enforcement officials, that we're no longer going to enforce the law. That's rewarding the very people who are engaged in this garbage. The actual reward that they just got is a new assistant attorney general who is going to prosecute and investigate this stuff even more aggressively than before. Y ahí pasarles la cuña si no se la han visto, que vean One Battle After Another, la película de DiCaprio que está en HBO, que está buena, está interesante y pues aborda esto creo que con buena puntería. There's a left-wing network to attack, to dox, to assault, and make it impossible for ICE officers to do their job. You told my colleague just now that there's an investigation going on into that network. Yep. So if everything that you say is true, how does being part of that network justify being shot? Well, being part of the network doesn't justify being shot, but ramming an ICE officer with your car, that's what justifies being shot. It's not a good thing, by the way, but when you force somebody to engage in self-defense, it's almost a preposterous question. I'm not saying that funding some of this stuff justifies capital punishment. Nobody would suggest that. The reason this woman is dead is because she tried to ram somebody with her car, and that guy acted in self-defense. That is why she lost her life, and that is the tragedy. Now, there may be other violations of the law and other penalties that are associated with those violations of the law. For example, if you are funding violence against our law enforcement officers, I'm not a prosecutor. My guess is that's not the sort of thing that earns capital punishment, but it should sure as hell earn you a few years in prison if you're funding the effort to try to assault our law enforcement officers. What is it? I'm sorry, guys. What's going on here?
You guys are meant to report the truth. How have you let yourself become agents of propaganda of a radical fringe that's making it harder for us to enforce our laws? You just asked me a question that presumed that the reason why this woman died is because she was engaged in legitimate protest. She tried to run somebody over with her car, and the guy defended himself when that happened. Next question. Esto es tremendo, ¿no? Arriba es abajo, blanco es negro, día es noche. El vicepresidente puede decir y pararse ahí para regañar a los periodistas de la prensa y decirle que cómo se están prestando para la mentira y para la manipulación cuando es absolutamente claro que el agente está actuando en defensa propia, que de ninguna manera el video, o sea, creo que pues si una persona está entrenada para este tipo de operaciones y todo, era claro que ella estaba volteando las llantas, iba a salir, no era una mujer intimidante, no estaba, ni siquiera estaba afuera protestando, estaba haciendo un frío del demonio, pero plantean esto porque en este momento en el Petroverso versión Trump, porque todos estamos en universos paralelos de alguna forma, en este caso, en el Trumpverso, lo que se dice y como se dice es lo que reemplaza la realidad, lo que reemplaza la verdad. Lo que ellos dicen es lo que en últimas está pasando. Y no importa lo que nos dicen los ojos, no importa lo que nosotros podemos analizar, porque ellos están estableciendo en últimas lo que está pasando. Es una locura más cómo lo responde. The investigation is still ongoing. I said next question. Mr. Vice President, I mean, you presumably watched the video yourself. There's not the slightest doubt in your mind, having viewed it, that the victim, you still believe that she deliberately tried to ram him despite seeing this video. Look, I don't know what is in a person's heart or in a person's head, and obviously we're not going to get the chance to ask this woman what was going on. What I am certain of is that she violated the law. What I am certain of is that officer had every reason to think that he was under very serious threat for injury or in fact, his life. What I'm certain of is that she accelerated in a way where she ran into the guy. I don't know what was in her heart and what was in her head, but I know that she violated the law, and I know that officer was acting in self-defense. It raises an interesting point, though. Look, if people want to say that we should have a legitimate debate about, what was she really doing, right? Was she panicking when she drove into this officer, or was she actually trying to ram him? That's a reasonable conversation. What's not reasonable is for so many of you to plaster all over the media that this was an innocent woman and that the ICE agent committed murder, which is what many of you have said explicitly and some of you have said implicitly. That's what I have an objection to. The idea that this was not justified is absurd, and I think everybody knows it in their heart. Es un malabarismo impresionante, ¿no? Es como nosotros podemos tener un debate alrededor de cuáles eran sus motivaciones, de qué era lo que ella realmente estaba pensando, pero lo que no podemos debatir es lo que pasó, qué es lo que él dice, pero que es evidentemente lo que no muestra el video, y es que la gente tenía razones muy serias para pensar que podía correr riesgo su vida cuando ella estaba tratando de mover el carro para irse. Increíble, increíble. El que le está preguntando ahí es como un periodista, pues por el acento británico. Yeah. In the green jacket. It seems like political violence is ratcheting up and riots could be around the corner. What steps does the administration have planned to try to unite America? Average people on both political sides are so tired of fighting with each other, and I think all the journalists in this room could agree with me that we don't want to be part of the problem. Do you have any words to unite America? I know you don't want to be part of the problem, and I think that's true of a lot of you. I'm not sure it's true for everybody, because the reporting over this has been one of the biggest scandals I've ever seen in media. I've never seen a case so misrepresented and misreported when you have a guy who was defending himself and is now being treated as some sort of federal assassin by so many of the people in this room. First of all, let me say about crime. You mentioned... Es la hipérbole, la historia reemplazando, ¿no? La narrativa poniéndose por delante del hecho, poniéndose por delante de la razón, del sentido común. Está diciendo que es uno de los escándalos más grandes que ha visto de cobertura periodística. What's your message to the leaders in Minnesota, the governor of Minnesota, the mayor of Minneapolis, to calm down the situation on the ground, on the streets? What's your message also to those protesters who saw that video in a completely different way than you saw that video? Well, first of all, I think if you watch every angle of that video, there is one angle where if you squint, you can maybe tell yourself that it's not clear what happened. But when you look at all angles of that video, it is very clear that her vehicle went right for the guy. She actually collided with him. And then that's, of course, when he fired his shots. That's obvious, okay? So what I'd say to the protesters is, by all means, protest peacefully, but make this about ideas. Make this about disagreement with our policy. Don't use your protest as a justification or an encouragement for people to go and incite violence and participate in violence against our law enforcement officials. Además, ni siquiera
hay una discusión sobre la proporcionalidad, ¿no? Dando la gabela absolutamente falsa de que ella estuviera tratando de atropellarlo con un carro que además está quieto. O sea, ¿qué tipo de atropellada puede ser un carro que está quieto? No hay ningún tipo de reflexión sobre, pues, no tenía que sacar el revólver y meterle 3 tiros, pues porque ella no le estaba apuntando con un arma a él. Y eso pasa de largo, ¿no? Sin hablar también de cómo esta idea de law enforcement, de la aplicación de la ley y de cómo esto tiene que ser así, pues es algo que pues en el fondo a este gobierno no le ha importado. People on the ground in Minneapolis, meaning the local officials in Minneapolis from Tim Walz on down, I'd say, look, why can't you just disagree with a given piece of immigration policy without turning law enforcement into the enemy? And think about, for example, a criminal law, where a police officer goes and arrests somebody because they violated a criminal law. If you're mad about that, go and protest the politician who passed that law. Don't attack the police officer who's just doing their job. We had a wide open border under Joe Biden. I happen to think it's a good thing the President of the United States has closed it down. If you think that's a bad idea, criticize this administration for a policy decision. Don't attack our people for enforcing a law, because I guarantee you go to ICE, there are black people and white people, there are Democrats and Republicans, they are patriotic Americans who are trying to enforce the law. Attack me, lay off of our ICE agents. Yeah, in blue. Oh, wait, yeah. Este personaje, a mí me impresiona más la falta de imaginación de muchos de esos argumentos de esta derecha radical, pero que al final son tan efectivos, ¿no? Pues como si usted quiere protestar contra la manera como estos agentes implementan las órdenes del gobierno, vaya a cambiar la ley, cuando lo que se está diciendo precisamente es por qué hacen esto y no siguen procedimientos legales que no desemboquen en estos resultados. Y además tengan en cuenta pues que Estados Unidos, siendo un país federal, pues los gobernadores y los alcaldes tienen algo para decir de la forma como las autoridades federales entran en los estados a implementar este tipo de normas. De hecho, Walz, o no sé si fue otro gobernador, dijo que él iba a sacar a su propia fuerza militar del estado a contrarrestar a los agentes de migración, pues lo cual es como una declaratoria de guerra, básicamente. In the red tie, yeah. Vice President Vance, I wanted to ask, what's your message to far leftist agitators who feel emboldened to obstruct ICE activity in Minnesota and around the country? Well, I think they shouldn't feel emboldened because Este tiene que ser de Fox o de AON o disfrazado Trump, así como han visto los memes de Trump que le ponen un bigotico y entonces es Maduro. Este es como Trump disfrazado de periodista, esa pregunta. Because now they have an assistant attorney general who is going to prosecute and investigate their fraud and their violence more aggressively than it has ever been investigated in the United States of America. We are doing so much to try to find the financing networks and the domestic terrorism networks that legitimate this violence, that fund this violence, and that, of course, engage in the violence. These people should not feel emboldened because they have, for the first time, maybe in American history, an administration that is not going to tolerate political violence of any kind from anywhere. Is he still on duty, or has he been placed on leave, on administrative leave? And what really was the target of the operation on Wednesday, of the ICE operation on Wednesday? Well, first of all, it was a legitimate law enforcement operation. We were going door to door to try to find criminal illegal aliens and deport them from the United States of America, because if you come to our country illegally in violation of our immigration laws, then we have the mandate, and in fact, we have the legal duty to enforce those immigration laws. Whether he's... Imagínense lo que dice, estamos yendo puerta a puerta buscando ilegales. O sea, esto puede ser cualquier cosa. Been placed on administrative leave. I don't know the answer to that question. I'd refer it to the Department of Homeland Security, and they can follow up. I will say, look, I would appreciate everybody saying a prayer for that agent. Look, in the past 6 months, he has been hit twice by a motor vehicle. One time, the first time, it led to over 30 stitches and very serious injuries to his legs. This is a guy who's actually done a very, very important job for the United States of America. He's been assaulted, he's been attacked, he's been injured because of it. He deserves a debt of gratitude. And I think the media prejudging and talking about this guy as if he's a murderer is one of the most disgraceful things I've ever seen from the American media. Esto es impresentable, o sea, ni siquiera tiene un momento para decir, pues, si va a hablar de oraciones por la víctima del accidente, en palabras de él, que fue al final un uso desproporcionado a la fuerza en el mejor de los casos, pero pues una ejecución extrajudicial, la señora se fue a ir y la mató ahí. Are there any indications, you talked about the network, are there any indications that the lady who was shot, I know there are different reports from there, her wife said they were new to the area. Are there any indications she may have been a paid agitator, and maybe that there are others that were brought to the area, considering everything that's going on in Minneapolis? Este es el framing de medios aliados de la Casa Blanca. Además, viendo otros reportes, a muchos periodistas
críticos o independientes los han ido sacando del pool de gente que puede entrar a la Casa Blanca. O sea, miren esta pregunta. Está preguntando, ¿hay indicios, tienen información de esta mujer? O sea, cosas que son absolutamente pues difamatorias, especulativas. Le van a sacar cualquier cosa de que una vez dijo en un tuit algo medio zurdo, medio contestatario, y ella se sube en ese bus de la teoría de él. O sea, el foco de la discusión no está en torno a el uso desproporcionado de la fuerza y lo que aparentemente es ese episodio de un asesinato a sangre fría de una persona, una operación que se descontrola. No digo porque la gente lo haya querido hacer, sino se puso nervioso, quiso hacerlo, pero pues ciertamente tendría que estar entrenado para eso. La discusión no es esa, sino si esa tesis que está dando Vance puede tener sentido. That she was paid. I don't have the evidence to say that one way or the other. What I do know is that she was violating the law. And if you just look at the eyewitness accounts, they were saying she was there to prevent the enforcement of the law. She was trying to obstruct a legitimate law enforcement operation. That much is obviously clear. The rest of it, of course, is part of the reason why we investigate this stuff. Yeah. Vice President, even beyond the war powers Y sin mencionar que pues es un espacio público, ¿no? O sea, que hay cosas que un ciudadano puede hacer si ve un operativo, por más que esté la fuerza pública y que pueda decir, hacer algo, incluso tener algún tipo de protesta, de atravesarse, de bloquear. O sea, que eso de entrada diga ilegal y que ya justifica lo que se está haciendo es una locura. I think it's really irresponsible for you guys to go out there and imply or tell the American people that a guy who defended himself from being rammed by an automobile is guilty of murder. Be a little bit more careful. We're going to talk about toning down the temperature, which I know the president wants to do, and I certainly want to do. One of the ways we tone down the temperature is to have a media that tells the truth. I encourage you all to do that. God bless you. Happy New Year, guys. Qué nivel de cinismo tan bravo. O sea, se paran ahí a decirle a los medios, además con la capacidad coercitiva de intimidación que tienen en este momento, no pueden pararse a decir qué pasó lo que pasó, pero ciertamente tienen que pararse a decir lo que el gobierno se está inventando sobre esto. Momento oscuro, momento darks para Estados Unidos de Norteamérica y momento preocupante. Yo veo a esta derecha muy envalentonada y J.D. Vance tiene un verbo pues más vehemente, un poco más desfachatado que Trump, pero sobre todo como sin eso que hace a Trump juguetón y a ratos o en un momento para muchos como inofensivo o desenfocado. Y es que él no tiene sentido del humor. El tipo es así plano, así serio, sin ningún tipo de gracia. O sea, es como una caja de cartón. Y yo no sé si eso a los republicanos de MAGA les está gustando. Complicado, gente. Espero que esto sea interesante. Yo lo quería ver y se los compartí. Chao.